لیکن توحید اللہ سی فرمائے سی ان واسطے بندے دی کیا ضرورت ہے؟ میرا آسمان بھی میری قدرت دلالت کرتا، میری زمین، میرے سیارے اور ستارے، نباتات و جمادات میری قدرت دی دلیل ہے، میری وحدانیت دی دلیل ہے۔ کہ بادل دی چمک میں میری وحدانیت دی دلیل ہے، بادل دا برسنا بھی میری وحدانیت دی دلیل ہے، سورج دا ابھرنا اور غروب ہونا میری وحدانیت دی دلیل ہے۔ آخر انہا کوئی خالق ہے، اگر وہ توحید کا قائل ہے تو دی بخشش واسطے یا توحید کا، ورنہ عقیدے واسطے بنیادی چیزیں توحید اور رسالت و قیامت، جن عقیدہ این حوالے نال ٹھیک نہیں تو دی آخرت غلط ہے، تباہ و برباد ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور میرے بھائیوں اور بنیادی چیزیں ہیں، تو اس حوالے نال عقیدہ رکھو کہ پکار دا مالک کون ہے؟ جب اللہ نے زبان مفت لیتی ہے، ذرا زور دی اللہ تعالیٰ نہ چاہے، کون ہے؟ اللہ۔ رکوع دا مالک اللہ، سجدے دے لائق اللہ، قوم اور جلسے دے لائق، یہ متھا اور جبین نیاز کہندے در سے ولیے کو منو، دعائیں کرواؤ، ولیے دے فاتحہ پڑھو، منع نہیں، مثال ثواب کرو، خیرات کرو اور انہیں کو ثواب پہنچاؤ، اور ولی زندہ ہے تو انہیں کو دعا منگواؤ، منع نہیں، پر یہ متھا کہندے در سے کیتے۔ اور میرے رب دی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کے اندر فرمائے اور اپنے بندے کو خطاب کیتے بڑے پیارے انداز میں، لاکھوں سبحان اللہ۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ذرا زور دی گانے کیا مل رہے ہیں، ادعونی استجب لکم، ودر ربا دا پہ کہ میرے کو منگو استجب لکم، میں تیری دعا قبول کرے نا، تے جرا میرے کو نہیں منگدا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جرا میرے کو نہیں منگدا کہ تکبر کریں دے، دعا عبادت ہے، دعا اور عبادت دا خلاصہ ہے الدعاء مخل عبادہ، جرا میرے کو نہیں منگدا میں ان کو جہنم کے اندر داخل کرے ذلیل ہو کر۔ بے مقام تے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، میرا بندہ میرے کو منگ بڑی عاجزی نال مانگ، میرے در تے آ طلب دا دامن پھیلا، اکو تو سبحان اللہ، میرے در تے آ جبین نیاز جھکا، طلب دا دامن پھیلا، میرے در تے آوان دی دیر ہے، دیوان دی دیر کہنی، کیونکہ میرا ارشاد ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ سیاں کتنا قریب ہے، تیرے کو منگو تو سودا بھی ہے، دینا بھی ہے، دعا قبول کرنا بھی ہے، تو دستگیر بھی ہے، فریاد بھی تیرے در سے۔ فرمایا میں قریبا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، توری شہرت دے توری نڑگر کو زیادہ قریبا، میرے در دے آؤ، طلب دے دمن پھیلاؤ، ندامت دے آنسو بہاؤ، آؤ دسی اگر سکرات علی پناہ موت کو لو پناہ منگنی، سکرات علی موت کو لو پناہ دینے وہاں، میرے در تے آؤ، حاصل علی موت کو لو پناہ منگنی تے کو میں پناہ عطا کر دے وہاں، میرے در تے آؤ ادعونی استجب لکم، میرے در تے آؤ، آؤ طلب دا دمن پھیلا کے آؤ،
فرمایا ہاں عذاب قبر کو پناہ منگی میں تے کو پناہ عطا کرنے وہاں میرے در تے آ میرا بندہ آون دی دیر من قبول ہون دی دیر کہنی آنگاوے سے فرمایا بارش مسلم میں بارش عطا کر دے سام میں ما فوق الاسباب دا مالک تام آ میرے در تے صبح کو آ شام کو آ رات کو آ نی کو آ تیری زبان اندر منگنے 4000 زبانیں دنیا تے فرانسیسی زبان دا در میرے کو منگ میں سودا کھنا کیونکہ انہیں سارے زبانیں دا خالق میں عربی زبان اندر منگنی مانگ اردو زبان اندر منگنی مانگ پنجابی زبان اندر منگنی مانگ سندھی زبان اندر منگنی مانگ پشتو زبان اندر منگنی مانگ جرمنی زبان اندر منگنی مانگ میرے درد آ میرا ارشاد ہے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے درد آ طلب دا دامن پھیلا میرے کلو منگتا بن میں قبول کریں دامے ساں فرمایا میرے درد حضرت نوحی منگانا بیٹھے فرمایا اپنے بیٹے دے بارے دعا کریں دا بیٹھے میرے درد ابراہیم بھی آیا بیٹے میرے درد فرمایا یعقوب بھی آیا بیٹے میرے درد فرمایا موسیٰ و عیسیٰ آئے بیٹھے ایک آئی کو وقت آمنہ دلال بھی اپنی زبین کی گئی پہن ہاں میدان بدر میدان بدر سونے نبی بھی اپنا مطلب ہے کہ دعا مانگتے پہن انہوں صدیقہ دے سونا بس کر سونا عزتی کریں نہ پہ اللہ تیری ضرور سن کے دیو سی اور تیری جماعت کو اللہ صلی اللہ فتح رہے سی سونے نبی رو کیا در اللہ اے مختصر دی جماعت ہے 13 سال دی میری محنت تھی وہ اعلان نبوت دے بعد 13 سال 15 سال دی محنت ہے یا پونجی میں کھن گیا یا کھنا رب اگر اے آج پونجی شکست آگئی کیا مطلب تیرا نام لے واقع نہ ہو سی اور اللہ دے حبیب دے جار حبیب حضرت ابو بکر صدیق سونے نبی دی آجی کو دے کیا در سونا بس کر تیری جماعت کو اللہ فتح ضرور دے سی اور سنی حضرت توجہ نال میرا عزیز دوستان او میرا بھائیا او میرا برگا او درد آ جتا حضرت ابراہیم منگتے بیٹا ربی حبلی من الصالحین او درد آ جتا بکھا نبی حضرت زکریا 120 سال دی عمر منگتا بیٹا قال ربی وحن اللذم منی واشتال الراس شیبا اللہ بڑا پتاری دی گئے سر شولے مردہ کھڑے سر سفید دی گئے لیکن حجاں کمزور دی گئے میری نرینہ اولاد کہنی ربا میری بھڑے گی مریم کو بغیر موسم دے پھل دے سکتے تو میں کوئی بغیر موسم دے اولاد دے سکتے حضرت زکریا 120 سال دی عمر منگتا پہ اللہ پاک اپنے نبی زکریا کو مایوس نہیں کرے دا اللہ صرف میں دے آ میرا زکریا بڑی آج دی نال دعا مگی ہوئی رب دے عالم دے میں تے کو بیٹا دے سا نا آسمانے تے اوندا رکھ چھوڑے سا اوندا نا یحییٰ ہو سی یہ دن وانی جڑے اڑدا اسی ذرا تے دیکھنا چاہنا اور این دی نال پڑھ سبحان اللہ کے دہلے کیا میں سبحان اللہ درد دل نال دا درجے بلند یہ پچھلے بولے مشرقی پاکستان والے آپ کو تو سبحان اللہ اور میرے عزیز دوستو اور میرے بھائیو اس درائے سندھ دے کونے دے رہن والے اور مسلمان ہو توحید دے پروان ہو توحید دے مجہد ہو ذرا توجہ نال میں عرض کریاں ذرا توجہ نال اللہ سی فرمائے میرے در تے آپ بیٹی منگنی منگ دیواں بیٹا منگنی منگ دیواں رزق منگنی میرے در تے نہ حجرہ دے سکتے نہ ملک دے سکتے نہ چودھری دے سکتے نہ صدر توشدہ وزیر اعلیٰ ہاں وہ بزار صاحب دے سکتے ذرا توجہ نال نہ وزیر اعظم دے سکتے رشتہ ٹھیکیدار کون ہے ذرا زور دیوال اللہ سی فرمائے دے نحنو نرزقکم بس تو کو روزی دے دیئے بھائی مقام دے اللہ ذرا فرمائے دے فی السماء رزقکم یہ دکانی چ رزق نہیں تجارت چ رزق نہیں آلہ چ رزق نہیں مکان چ رزق نہیں کھیتی چ رزق نہیں فی السماء رزقکم فی الدکان رزقکم نہیں فی السماء رزقکم اسمان تو دوارا رزق ہے ایک بھرا تک پتی ہے بیا بھرا لک پتی ہے ایک ماں دے پیڑ تو پیدا تھین کون روزی دیون والا بولو قرآن دے وما من
دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ہاں ٹھیکیدار میں روزی دا ذمہ دار میں وزیر نہیں ملک نہیں خد نہیں میں آپ ذمہ داری چاہتی ہے روزی دی میں ہر مخلوق کا روزی پوچھے نا حتیٰ کہ ماں دے پیٹ دے اندر بھی بچہ جب 4 مہینے دا تھی دے جب روح آوے دیے اللہ سی فرمے دے اٹھائی میں روزی پوچھا دینا اتنا ڈاکٹر بھی آجے دائے کھڑن فلاسفر بھی آجے دائے کھڑن حکیم بھی آجے دائے کھڑن اطباء بھی آجے دائے کھڑن ماں دے پیٹ دے اندر جرے والے بچہ 4 مہینے دا تھی دے انہوں روح آوے دیے قرآن اعلان کرے دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ میرا زور دی میں تے کو پہلے عرض کی تے میں انشاءاللہ قرآن و سنت دی خوشبو نال تیرے قلوب کو متر کرے سا میں دار درنا ویسا میرے کو الحمدللہ قرآن آمن دلال دا فرمان ہے تلوی بات میں سکونیاں دے ہاں سسی کم دے کسے سکونیاں دے سچے قرآن دے کسے سن 18واں سپارہ ہے ہاں پہلی سورت مومنون فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ سی فرمے دے انسان اپنی پیدائش کو دیکھ اپنی تخلیق کو دیکھ میں گندے قطرے جو پیدا کی دے ان گندے قطرے کو میں ہلکا بنائیں ان ہلکے کو لا میں مزگا بنائیں مزگے کو ہنیاں بنائیں ہنیاں دوتے گوشت چاڑی دے تیرا پتلا بن گئے تیرا وجود بن گئے 360 جوڑ بنا دیتے می 200 ہڈیاں لا دیتے می 3 لکھ نالیاں تیرے وجود لا دیتے می 4 مہینے دا کورس مکمل تھی گئے 4 مہینے دے بعد تیرا وجود تیار تھی گئے سر کو پیرے تک تیری ماں دے پیٹ دے اندر میں ترائیاں بھیرے دے اندر تے کو پیدا کی زمین فی ظلماتن ثلاث ماں دے پیٹ دا اندھیرا رات دا اندھیرا جھلی دا اندھیرا رحم دا اندھیرا ذرا توجہ نال مہینے ترے اندھیرے دے اندر جھلی دا اندھیرا رحم دا اندھیرا ماں دے پیٹ دا اندھیرا میں ترے اندھیرے دے اندر میں تے کو پیدا کی دے دنیا تے کوئی تک مشینری جو دیا نہیں جرا اندھیرے دے اندر کم کر سکے کارخانے ہوئے فیکٹری ہوئے جب تک روشنی نہ ہوئے اور تک کام نہیں تھی داراندہ اللہ سی فرمائے دے میری قدرت کاملہ دے نظارہ دے دیکھو میں بڑھائیں بھی بڑے حق اپنی حق نال بڑھائیں بھی اپنی قدرت نال بڑھائیں بھی اور گندے قدر نال پیدا کی دے می اور میں آخری دے وامین آیاتی ہی ان خلق لکم میں تکو کہنے سونا بڑے اے میری قدرت کی نشانی ہے فرمایا والا ہاں والا تو زمین دے آگئے گندے قطرے کو دیکھ انسان اپنے آپ کو دیکھ کتنا خوبصورت اور تیری خوبصورتی دے کر سمجھ جاتے می والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور والدر سے کتنا سونا بنامی اور زمین دے آکے غرق تھی ون لگ گئے فرمایا میرے وعدے کو بھول کے عالم ارواح والا وعدہ کے عبادت تیاری کرے سا تو ولکیے قبر دے جھک گئے تو کیے شجر دے سامنے جھک گئے حجر دے سامنے جھک گئے حالانکہ مکہ میں تک اپنی عبادت واسطے رتامی اور میں اعلان کی تمی جا ایوہ الانسان ما غرق بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك انسان تیری چیز کو رب کریم دے بارے دھوکے کے اندر مبتلا کی دی کھڑی ہے تیرے رب نے تے کو سونا بنائے تیری صورت سونی بنائی تیری قد و قامت سونی بنائی تیرا وجود سونا بنایا قد و قامت سونی بنائی فرمایا بے تے کو بے عیب پیدا کی تے سونا بنائے تیری آنکھ سونی بنائی تیرا نک سونا بنائی تیرے